Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ani ana ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 19 anyos nga lalaki napalgam patay sa hilit nga lugar sa Barangay Upper Gusa sa Cagayan de Oro City. Local shelter plan aprobado na sa Davao City Council. Halos 15,000 ka magbanay. Target mapabalayan. Presyo sa pipila ka isda sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Misa ka og kapin 100 pesos matag kilo. Pasko de Oro 2025. Malampusong gibuksan sa Cagayan de Oro City. Mabulukong Christmas lighting ceremony gipahigayon inubanan sa ilang fireworks display. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Aprobado na sa Davao City Council ang local shelter plan sa syudad nga gilaumang makabenepisyo sa libuan ka magbanay nga wala pay balay. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, hapit ken simil ka mga pamilyang Dabawenyo walay kaugalingon nga balay ang target nga makabenepisyo sa pangtukod nga mga resettlement sites karong giaprobahan na sa Davao City Council ang local shelter plan sa syudad. Sa datos sa Davao City Housing Office niadtong 2022, anasa 77,850 ang backlog nga nakinahanglan og kaugalingong balay sa Davao City. Ginalantaw nga hangtod 2031, anaasab sa dugang 110,000 ka magbanay ang manginahanglan og kaugalingong kapuy-an. Suma total, musaka ang ihap sa 188,000 ang gikinahanglang housing units. Sa maong ihap, anaasa 14,981 ang naila nga naa sa lowest income group. Sila ang prioridad nga makabenepisyo sa nakaplanong ipangtukod nga resettlement sites sa LGU Davao. Ang mga homeless ug underprivileged. This does not mean that we will not cater those belonging to the higher income group. Only that we will prioritize those in the lowest level because they're in most need of the government intervention. Nakalatid kini nga mga plano sa giaprubahan sa Davao City Council nga Local Shelter Plan 2022 to 2031. Ato ang local shelter plan naa diri nakahan-ay ang ato ang mga pagabuhaton arong matagaan natog saktong kasulbaran o katubagan ang mga hagit sa pabalay sa syudad sa Davao. Nakalatid sa plano ang mga housing models sama sa mid-rise tenement residential building, 4-story low-rise building, 2-story residential building, row house o 1-story single attached. Lakip sab sa housing strategy sa mga posibleng benepisyaryo ang rent-to-own, transitory housing o deed of usufruct. Naamatod pay luna ang ipanag-iyahan ang syudad apan nagkinahanglan og pondo nga 17 billion pesos alang sa pagtukod og mga balay. The city government will also endeavor to provide house and lot, pero this is not exclusively to be endeavored by the LGU. Kaya we need partnership with national government agencies and even the private sector para matubag ang ato ang mga panginahanglanon sa pabahay. Karong naaprubahan na ang local shelter plan, amyandahan sab ang shelter code aron mahisubay sa gipasang plano. We can now implement the plan. The plan is actually spanning from 2022 to 2031. Since it involves a lot of resettlement sites, what we do first is the preparation of the resettlement sites. We cannot construct as yet without the site plans. So for example, we have a particular plan in Los Amigos. We are currently preparing the paperwork and the legal documents for it to be implemented. Sara, gawas sa katong mga giplano no nga ipangtukod nga resettlement sites no ubos sa execution sa local shelter plan sa karon do na nay mga ongoing projects o housing projects dinhi sa syudad sa Davao. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator. Presyo sa pipila ka isda sa Bangkerohan Public Market sa Davao City misaka og kapin 100 pesos ang matag kilo. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao, ang matambaka miabot na sa 340 hangtod 360 pesos ang kilo, gikan sa 210 pesos ang kilo sa nakalabayng semana.
Nagmahal sab ang budburon nga miabot na sa 280 pesos ang kilo ug ang muro-muro nga anaa na sa 230 pesos ang kilo. Hinuon ang tulingan nagpabilin sa 150 pesos ang kilo. Wala hinoy paglihok sa presyo sa bangus sa 90 hangtod 95 pesos ang kilo ug tilapia nga nasa 140 hangtod 200 pesos ang kilo depende sa gidakon. Sigon sa pipila ka manindahay, nagmahal ang ilang komprada tungod sa takdol ang bulan o full moon ug sa nakalabayng bagyo rason nga menos ang supply. Wala na'y low pressure area nga ginabantayan ang Pag-asa apan nakaapekto gihapon sa panahon sa nasod ang managlahing weather systems. Sumala sa Pag-asa padayon ang epekto sa amihan, easterlies ug shear line nga magdala sab og mga pag-ulan sa Luzon. Samtang ulanon sab ang pipila ka lugar sa Visayas ug Mindanao tungod sa localized thunderstorms. Base sa dato sa Metro Weather, bisan sa nasinating init nga panahon, taas gihapon ang tsansa sa pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Socsargen. Posible ang kusog nga pag-ulan busa mag-igmat sa pagbaha o landslide. Giklaro sa Davao del Sur Police Provincial Office nga abli ug suportado niini ang gilusad nga parallel investigation sa NBI Southern Mindanao bahin sa pagpatay kang anhi Barangay 3 de Mayo Kapitan Oscar Bucol Jr. Sa pahayag sa Davao del Sur Police Provincial Office nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, nasabtan matud pa niini ang pagpangita sa pamilya ug tin-aw, patas ug tinuod nga investigasyon bahin sa panghitabo. Apan gipasabot sa kapulisan nga ubos sa Republic Act 6975. Gimaduan ang PNP isip usa ka law enforcement agency nga dili muundang sa pag-imbestiga. Dili sab sumala pa kini kompetisyon sanglit obligasyon ug responsibilidad kini sa kapulisan. Suportado nila ang parallel investigation sa NBI aron masiguro nga dili malangan ang pagkupot sa ebidensya, dili masamok ang testimonya sa mga testigo, dili malihis ang direksyon sa investigasyon tungod sa dili tin-aw nga impormasyon ug malikayan ang bakak, hugaw nga pulong ug pagpanglimbong nga makadaot sa kaso. Gisiguro sab sa kapulisan nga nagpakabana kini sa pangandoy nga hustisya alang sa anhing kapitan. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Nasakmit sa otoridad ang kapin 70 ka mga exotic nga hayop gikan sa usa ka bangka sa General Santos City. Unom ka mga sakay niini nga gituuhang Indonesian nationals gidakop. Samtang ang usa ka lain pa nakasibat. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Pipila ka tray nga gisudlan sa klase-klaseng mga exotic nga hayop ang mitambad sa kapulisan atol sa gipaygayong inspeksyon sa usa ka bangka human kini midunggo sa baybayon sa Lower Macar, Barangay Labangal, General Santos City, Lunes sa kadlawon. Miabot sa 78 ka exotic animals ang nakumpiska. Gilangkuban kini sa usa ka Nicobar pigeon, 15 ka leopard tortoises, 5 ka sulcata tortoises, 37 ka blue tongue skinks. Kung asa 12 niini ang patay na. Lakip sab sa nakita ang usa ka black and white tegu, 3 ka blood pythons ug 4 ka reticulated pythons. Dunasay 4 ka green tree pythons, 3 ka Indonesian pit vibes, 4 ka Madagascar ground boas ug usa ka snow iguana. Matod sa DENR 12, ang maong mga protected and exotic nga hayop gibana-bana ang kantidad sa 1 million pesos nga posibleng naggikan sa laing nasod. Matod sa PNP Maritime Police sa General Santos City, nga atol sa operasyon, nakasibat ang 43 anyos nga lalaking boat operator nga taga Sarangani. Hinuon, nadakpan ang laing unom ka mga sakay nga lalaki sa mong bangka. Ginasuta pa kung Indonesian nationals kini. Bine-verify pa rin natin kung anong mga nationality nila. Subject for verification pa ito ng Bureau of Immigration. Hindi pa natin confirm talaga na Indonesian. Magatubang ang mga dinakpan og kasong may kalapasan sa Republic Act 9147 on Wildlife and Resources Conservation Act, laki Philippine Immigration Act. Ginakawaan pa sila og pahayag. Matud sa PNP, ang operasyon
Nahimong posible human makadawat og intelligence report kalabot sa maong bangka nga dunay gidudahang kargamento og mga langyaw nga sakay. Ang pag-engage dito sa illegal na trafficking of wildlife is violation of the law at mahigpit na ini-implement natin ang ating maritime security, coastal monitoring natin, and implementation of maritime laws and environmental laws. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Mas pahugdan sa Davao City Vices Regulation Unit ang pagpatuman sa Liquor Ban Ordinance sa Davao, lakip na sa mga lumad o indigenous people nga nagainom sa ilang ginapunduhang lugar. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, sumali ni JCJ Francia, ang hepe sa Davao City Vices Regulation Unit, gisiguro nila nga bisan mga lumad mutuman sa ordinansa. Ubos sa liquor ban and sobriety ordinance. Ginadili ang pagkonsumo og alkohol sa pampublikong lugar sama sa kadalanan og mga parke. Ginadili sab ang pagbaligya og alkohol sa mga establisimento o ilimnong makahubog sa mga establisimento gikan alauna sa kadlawon hangtod alas 8 sa buntag. Sumala sa buhatan nga kini aron malikayan ang posibleng kagubot sa kadalanan dala sa mga panag-inom. Kamatikdan na sab ang pagdagsa sa mga lumad nga nagapangayo og pinaskuhan sa kadalanan sa Davao City. Busa nakigalayo na ang City Social Welfare and Development Office sa ubang LGU aron paulion ang maong mga lumad ug mahatagan og pahalipay. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao, sumala sa CSWDO sagad sa mga lumad nga nagapangayo og pinaskuhan sa kadalanan gikan sa Talaingod ug Kapalong, Davao del Norte ug ubang lugar sa Bukidnon. Halos wala na mga lumad nga residente sa Davao City ang nagapanlimo sa kadalanan tungod ang pahalipay ug pinaskuhan ginadala sa LGU sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad. Busa nakigkoordinar na ang buhatan sa pipila ka LGU gawa sa Davao aron mapauli ang mga lumad ug mahatagan og pahalipay aron dili na sila mangayo sa mga kadalanan sa syudad nga posibleng mudala og risgo sa ilang kinabuhi. Makikalayon sab ang CSWDO sa kapulisan alang sa pag-rescue sa mga lumad nga padayon nagapangayo sa kadalanan. Gihangyo sab ang katawhan nga dili mohatag sa mga nagapanlimos o nagapangayo og pinaskuhan sa kadalanan aron dili na sila maengganyo sa mga aktibidad ug dili makompromiso ang ilang kaluwasan. Trenta'y 5 anyos nga lalaki nga igo lang nangita sa iyang baka nga nakabuhi ang nakaplagang patay. Biktima ang nakahiagom og samad pinusilan sa iyang ulo ug samad dinunggaban. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Patay na diyang naabtan sa iyang banay ang 35 anyos nga lalaki o sa security guard sa Purok-Size, Sitio Babagyuhan, Barangay Dagumbaan, Talakag, Bukidnon. Pasado las 2 sa hapon adlong Sabado, ang biktima ulahing nakahimamat sa iyang banay Biyernes sa gabi. Una kini milakaw ngadto sa lugar kung asa giingong nakabuhi ang iyang gitugway nga baka. Kinaugmaan alas 4 sa kadlawon, gisusi sa inahan ni ini ang biktima sa lugar nga iyang posibleng giadtuan. Apan, nadiskubrehan na lang nga patay na ang biktima. Nakita na lamang nila nga ang biktima aduna nay samad pinusilan no nga anaa sa likod sa ulo nga bahin og aduna usab kini stab wound or kaning samad dinunggaban sa back portion sa iya usab nga likod. Blanco ang banay sa biktima sa posibleng motibo sa krimen. Sanglit, wala sila'y nahibaw-an nga kabikil sa biktima. Una pa man nahitabo ang insidente. Ang PNP naglusad na og investigasyon sa pagkamatay sa biktima og usa sa ilang gisubay ang higala ni ini nga mitaho bahin sa baka sa biktima. Tinuod man gyud pod na nakabuhi ang maong baka daw allegedly no kay nailisan ang maong kaning lubid or kaning pisi no sa maong baka. But kana subject for mga deeper investigation. Nanawagan ang Talakag PNP karon ngadto sa mga individual nga adunay impormasyon sa krimen nga makig-alayon sa kapulisan. Cyril Chavez, 1 Mindanao.
Gipahugtan sa Davao City Police Office ang pagmonitor sa mga nagagamit og lantaka o uban pang klase sa pabuto karong panahon sa Kapaskuhan. Sumala ni Police Captain Hazel Caballero Tuazon ang tigpamaba sa Davao City Police Office sa impormasyong nakuha sa GMA Super Davao. Ilang ginamonitor ang mga nagagamit og lantaka ilabi na sa mga bukiron ug lagyong barangay sa syudad. Gipay mangnuan sab ang mga ginikanan nga maoy mangunay sa pagguba kung dunay lantaka ang ilang mga anak aron malikayang makadisgrasya sa ubang tao. Samtang nagpasidaan ang Davao City LGU ngadto sa mga residente ug sa mga mobisita sa syudad nga hugtanong ginapatuman ang Firecracker Ban Ordinance. Din ginadili ang paggamit og pabuto ug pyrotechnic aron malikayan ang mga firecracker-related injuries. Giawhag ang mga Dabawenyo nga i-report sa mga otoridad kung dunay mga mamatikdang musupak sa balaod. Ang mapamatud-ang sad-an, pamultahon ug hangtod sa 5,000 pesos o pagkapriso ug 6 ka bulan. Gipatuman ang Firecracker Ban Ordinance sa Davao City sukad tuig 2002. Nadakpan sa Davao City Police Office ang usa ka dayo human nakuhaan og ilegal nga droga sa choke point dihang gipahigayon ang parada sa Pasko sa syudad niadtong Domingo. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Davao gikan sa Davao City Police Office atol sa choke point operation sa kapulisan, namatikdan nila ang kadudahang lihok sa 34 anyos nga lalaking sospek nga residente sa Lupon, Davao Oriental. Sa inspeksyon, nakita sa bag sa sospek ang 2 ka pakete sa gituang shabu ug mga drug paraphernalia. Gikustodiya na sa San Pedro Police ang dinakpan nga mag-atubang og kaso paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala kini pahayag. Ang paglusad og choke point kabahin sa paningkamot sa kapulisan sa pagpahugot sa seguridad alang sa Pasko Fiesta. Hinuon sa kinatibuk-an, nagpabiling hapsay ug malinawon ang gipahigayong parada sa Pasko adlaw Domingo. Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 29 anyos nga lalaki nga nalambigit sa riot sa coastal area sa Barangay 31-D Davao City. Sa impormasyon sa Davao City Police Office nga nakuha sa GMA Super Davao, gilayong girespondihan sa kapulisan ang nadawat nga report nga dunay nahitabong riot sa mga lugar. Aban paspas nga nanibat ang mga nalambigit human na matikdan nga painguna ang may responding pulis. Usa lamang kanila ang nadakpan kinsa nakuhaan og kutsilyo, usa ka pakete sa gituang shabu ug drug paraphernalia. Gikustodiya na sa kapulisan ang dinakpan ug pasakahan og kaso paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ug alarm and scandal. Wala kini pahayag. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ka 19 anyos nga lalaki ang napalgam patay sa hilit nga bahin sa Barangay Gusa sa Cagayan de Oro City. Ang biktima, tad-tad sa samad dinunggaban. Kabanay ug otoridad, blanco pa sa posibleng motibo sa pagpatay sa biktima. Ani report ni Cyril Chavez. Nagbuyod, nakagapos pa ang mga kamot o wala na'y kinabuhi. Ingon ani na lamang ang kahimtang sa 19 anyos nga lalaking biktima nga adunay mga samad dinunggaban diyang naabtan sa usa ka residente sa Purok 4B, Upper Gusa, Cagayan de Oro City pasado alas 6 sa buntag karong adlaw. Sumala pa sa nakakita sa biktima nga padulong unta siya aron magtugway sa iyang baka sa kasagbutan. Diyang iyang namatikdan ang nakaparadang motorsiklo kilid sa kalsada. Diyang iyang gisuta, dinhi mitambad ang patayng lawas sa biktima duol sa maong motor. Pag anira ko, mo ako nakita ning nagtikungkong dito dapita yang kuan takilid siya ba ginapos man gibaklid. Wala na ako dula, lantaw na ako nang muti naman ang lapalapayin ko, patay na gina. Itong lapos ko diri sa batalyon. Emosyonal ang inahan sa biktima. Diyang misaysay kini sa ginangatan sa anak. Gikan naglaag kini sa sentrong bahin sa syudad. Og misaksi sa Pasko de Oro Grand Launching. Miuli kini gilayon og nananghid nga moadto sa balay kung asa ang iyahang manghod aron maghatod og habol. Mao na lamang kini ang ilang ulahing impormasyon sa biktima. Hantod nga napalgan kini nga patay na. Wala sir, kay kana manggod ako anak. Basta na anak siya malabian din he. Iya man ang pasakyon. Putan yun na ako anak sir. Nya gabi kay alas 12 man gyud tunay tabo sir pagpatungas niya dere. Nagduda mi basin og na siya gi. Kuan kanang gipasakay ba unya. Dayon mo dayon nagkuan. Ginaimbestigahan na sa Cagayan de Oro City Police ang mong panghitabo. Usa sa ilang ginalantaw ang giingong mga nakabikil sa manghod sa biktima. Rason nga posibleng nadamay kini. Giwala na sab nila ang anggulo nga tulis ang hitabo.
Labi pa nga anaara ang motor ug mga gamit sa biktima. Sa pagkakaroon ato sa yung gisubay o gipahugdan nga ugaling nga atong panawagan na kung kinsa man ang naay impormasyon o mga kauban nga nakakita o naka-istorya ng ining atong biktima, ang mo report kayo o tawag sa atong 5911 or sa atong mga local hotline numbers para ma-assist o matabagan o matagag importansya ug mas mapalawman nato ang investigasyon. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Ginatunan pa sa lokal nga panggamahanan sa Davao City ang laraw nga madugangan ang mga unit sa Davao Interim Bus Service kon DC Bus. Sumala ni Attorney Tristan Dwight Domingo, ang Assistant City Administrator for Administration ug Manager sa Davao Bus Project sa pagpanubay sa GMA Superradyo Davao, kinahanglan pang tun-an ang maong sugyot tungod kinahanglan sa balansehon ang operasyon sa uban pang programa sa lokal nga panggamahanan. Hinoon kung makita nga kulang ang pampublikong transportasyon sa syudad, posible kining madugangan apan depende sa budget sa LGU. Disyembre 5 diyang hingpit nang nagsugod ang operasyon sa DC Bus, diin libreng makasakay ang publiko sa napulo ka mga modernong bus sa nagkadayang ruta. Tamo niini nga makahatag og alibyo sa kakulang sa pampublikong transportasyon panahon sa peak hours ug magsilbing pagtuon sa gitinguha nga bus system, diin bus na ang mahimong nag-unang transportasyon sa Davao City. Grand launching sa Pasko de Oro 2025. Mabulokong gipaygayon kagabi sa Cagayan de Oro City. Timaan sab kini sa pagsugod sa mga nagkadayang aktibidad, may kalabutan sa Kapaskuhan. Atong silipon sa report ni Cyril Chavez. Dungan nga misiga ang mga Christmas lights and designs nga nagpahayag sa kagabhion sa Cagayan de Oro City Hall ug Gaston Park. Kini ang mabulokong Pasko de Oro 2025 grand launching nga gipahigayon Martes sa gabi. Present sa mong kahimuan si Cagayan de Oro Mayor Rolando Uy uban ang mga opisyal sa syudad. Tema sa Pasko de Oro karon tuiga, ang Beyond Higala, Pamilya. Kung asa nakasentro ang mensahe sa pagpalig-on sa relasyon sa matag usa isip mga magbanay na. Giila ang Cagayan de Oro City isip City of Golden Friendship. Nagkadayang performances sab ang gibida sa mga Cagayanon artist atol sa programa. Kitang-kita sab ang mga nagkadayang Christmas decorations nga misubay gyud sa tema karong tuiga. Mensahe ni Mayor Uy ngadto sa mga Cagayanon nga karong Kapaskuhan, batasanon ang pagtabang sa mga nanginahanglan nga walay gilauman nga bugti. Sa maong pagpasalamat sa imong grasya o panalangin nga nadawat, mao ang paghatag og tabang labi na sa tabangan nimo katong dili makabalos sa imong tabang. Kay bililhon kaayo nga ang pagpasalamat mao ang pagtabang. Pipila ka mga Cagayanon sab ang present sa lugar ug nakisadya sa pagbukas sa selebrasyon. Karon satisfied me, dagang fireworks nga nakita ko, dagang pagkitaw nga nitambong. Human ang grand launching, nagkadayang aktibidad gilayon ang ipahigayon sama sa bangga sa Daigon, Pascorela ug marching band competition. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Mga kapuso, 15 kaadlaw na lang yun. Pasko na! Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.